वामबाहौ अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। पूर्वे ब्रह्मस्वरूप श्री भगतजी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। दक्षिणे ब्रह्मस्वरूप श्री शास्त्रीजी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। पश्चिमे ब्रह्मस्वरूप श्री योगीजी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। उत्तरे ब्रह्मस्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। अग्नौ प्रकट ब्रह्मस्वरूप श्री महंत स्वामी महाराजम् आवाहयामि स्थापयामि। आवाहिताः सर्वे सुप्रतिष्ठिताः भवन्तु। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज